राजस्थान से आए हैं आप। और उसके बाद कारी मोहम्मद समीर साहब जो कि मेरे हमवतन हैं, रामपुर से तशरीफ लाए हैं, वो तैयार रहें। बराए करम यहाँ तशरीफ रखें। कारी मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब इस वक्त माइक्रोफोन पर। अला अक़रअ बिरिवायत हफ्स अन इमाम आसिम अल-कूफी min tariq Abi Muhammad Ubayd bin Sabbah min kitab ash-Shafi'iyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. الله أكبر. سبحانك يا رب. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا. افتح عليك. اللهم زيدك. الله فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. سبحانك يا رب. الله أكبر.